guys, welcome back to Edward's channel. Hari ini gue bakal nge-vlog lagi. Today is Thursday. Sekarang jam kayak 7:30. Gue lagi beres-beres mau ke kantor karena hari ini WFO. Dan hari ini hari normal gue banget sih, cuma ke office, terus ntar paling sore olahraga, terus balik. Kalau gue cuma disuruh pilih 2 item makeup yang gue nggak bisa hidup tanpa item ini, itu tuh blush. My favorite blush is Merit in the shade Stockholm. Lihat deh, bagus banget. Dia tuh very natural, terus ada glowy finishnya, jadi kelihatan kayak blush natural. Terus the second item would be mascara dari Mata Asia. Lashesnya pendek kan dan tipis, dan menurut gue lashes changes everything. So lashes and blush. And this is the view from my apartment. Di situ ada air, terus di daerah situ itu kemarin parking gue bawa sore-sore abis kantor. Tapi hari ini gloomy banget. Ini gloomy banget, gak tau kenapa, and very humid. Kemarin malam tiba-tiba banget storm. Padahal di weather forecast gak dibilang ada storm. Tapi sih storm. Gila, ini langit kemarin sampai ketutupan semua gedung-gedung. Terus hujan gede banget, petir di mana-mana, geledek gue kayak. Dan weather di New York tuh unpredictable banget kalau summer. Kemarin gue kan pulang office jam 5 masih terang gitu kan, dan di weather forecast tuh gak dibilang bakal hujan, bakal apa. Terus tiba-tiba jam 6 tujuan hujan gede banget, geledek, kilat di mana-mana. Sampai ini nggak kelihatan jalanan gara-gara ketutupan kayak kabutnya gitu. Dan juga di East Coast kayak New York, Boston, and everything, weathernya tuh very extreme. Jadi kalau summer bisa panas banget, sering heat wave, dan kalau winter tuh dingin banget sampai kayak minus. Kadang tuh bisa sampai minus, feels like minus 20, nggak lebay. Ya nggak tiap winter minus 20 tiap hari ya, cuma certain times bisa kayak gitu, dingin banget. Fit check dulu sebelum cabut. Pakai tank top itu doang, pakai necklace and black skirt and flat shoes. Pretty simple today. Dan gue tuh dari apartemen ke station subway cuma kayak jalan 3 menit. Jadi enak banget sih. Terus kira-kira ke sono 30 menit lah. This is a northbound 5 train and Z trains. Connection is available to Hari ini lumayan nyantai sih, gue gak gitu banyak kerjaan, cuma lumayan banyak meeting back to back. Cuma it should be a pretty slow Thursday. Kopi dulu. Ada yang bisa jelasin gak sih kenapa tiap gue di office tuh dingin banget ya, office manapun gue harus kayak pakai jaket. Kalau nggak menggigil gue bisa sakit sih. Kopi kedua untuk hari ini. Cheers.
Tadi gue habis lunch sama tim gue, kita makan di Mexican restaurant di bawah. Jadi di bawah office itu tuh mall. Jadi di sini tuh lagi ada namanya New York Restaurant Week. Jadi it happens a few times a year, in a year. Terus di restoran ini tuh kita $30 dapat 3 makanan. Jadi appetizer which is kayak chips and guac and salsa. Terus entrenya salad gitu. Tadi gue order shrimp ceviche which is enak banget, fresh banget sih. Terus 2 tacos. Enak sih tadi. Terus biasa kalau lagi summer, gue sama temen gue tuh suka makan lunch di rooftop. Ini gue lagi di rooftop. Terus di situ ada The Edge, kalau kalian tahu, kayak observatory gitu. Bisa ngeliat view. Kayak gak ada orang, soalnya panas banget hari ini. Trik banget sih hari ini. Mungkin kalau summer sih, seinget gue, udaranya lumayan mirip sama Indo sih. Tapi not as humid. Tapi di sini tuh lebih hangat gitu mataharinya karena nggak ada awan. Kayak gue bentar lagi harus ke dalam sih, kalau nggak hitam gosong. Dan gue seneng banget hari ini karena hari ini hari Kamis kan. Besok Jumat, kerja nyantai, lagi nggak sibuk, terus WFH, terus weekend. Terus weekend ini udaranya lagi enak banget. Gue bingung mau ngapain ya enaknya. Paling kayak cafe, ke park, berjemur. Sekarang kenyang banget sih. Tadi makanan banyak banget actually. Terus dikasih chipsnya refill terus. Terus sekarang food coma. Tapi rasanya kayak pengen makan manis-manis. Update, sekarang jam 5 lewat. Gue udah buka kelas pilates 5:30, ini lagi on the way. Cuma kayaknya rada telat dikit deh. Gara-gara tadi lagi ngobrol gak nyadar udah jam 5 lewat. I'm speed walking. Semoga gak telat. Sebenernya gue gak suka banget telat-telat gitu. Perasaannya gak enak. Dan gue gak suka telat. Dan gue gak suka orang yang suka telat. Ik banget. Lihat deh, itu gedung baru dibikin, lagi dibangun. Dan semenjak tinggal di New York, gue tuh jalan jadi cepet banget. Dan tiap kali dari destinasi 1 ke destinasi 2, gue tuh selalu beat waktu yang Google Maps kasih ke kita. Kayak tadi dia bilang gue jalan 15 menit, cuma 10 menit gue udah mau nyampe. Hampir gue harus bayar additional $15. Gue kira gue gak bawa kaos kakinya. Jadi pilates di tempat ini tuh harus pakai kaos kaki grip socks. Dan ini gue udah punya. Gue kira tadi gue gak ngalah. Kalau enggak sih disuruh bayar $15 lagi sih. Gue udah jadi pilates princess nih sekarang. Udah bukan gym bros lagi. By the way, this top is from Alo Yoga. Legging is from Lululemon. Gila, hari ini langsung teler banget. Gue capek banget. Tangan gue gemeter gila. Sumpah hari ini shoulder banget sih. Jadi bro, time to go home and eat dinner. Let's go. Gue lagi suka banget sama lagunya Olivia Dean. Enak-enak banget, nyantai, suara bagus banget. Gila, ternyata bagus banget. Kayak cotton candy. Bener-bener kaki gue pegel banget. Itu ini naik turun tangga, subway kayak gue masih jalan sih. Ini jujur gak lebay sih. Tapi dari kemarin gue tuh pilates tiap hari loh, gak skip. Makanya ini pegel banget kaki. More stairs guys. More stairs. Bake broccoli for dinner. While we wait, let's do unboxing. Kata Amazon.
Jadi gue beli wired headphone. Lately gue lagi suka banget pakai wired headphone. Karena AirPods gue kadang suka habis kan, lupa charge. Terus sebenarnya kemarin tuh gue punya wired headphone yang dari Apple dulu kan dikasih kan. Terus hilang. Nggak tahu di mana. Gue dicari-cari kayak. Jadi beli di Amazon $6. Sekarang gue kayaknya balik lagi ke poni pinggir deh. Kayak for a while gue tuh poni tengah, belah tengah. Terus lately lagi jadi ke pinggir lagi. Back to 2000s hairstyle. Earphone ini enak banget tuh suaranya, nggak kalah sama AirPods. Dengerin lagu enak juga. Karena tuh AirPods kadang kalau misalkan pakai dua-duanya terus mau coba lagi satu, lagu berhenti kan. Terus gue kayak suka annoyed gitu. Kalau kayak gini kan tradisional banget gitu, kayak gini nggak mati lagunya. Dinner is served. We have broccoli, chicken breast, feta cheese, and carbsnya pakai quinoa campur nasi. Gue udah tahu kalau Edward nonton ini dia pasti ngeliat chicken breast dia mau muntah. Dia paling gak suka chicken breast. Tapi gue tuh dari kecil udah diajarin, bukan diajarin sih, dari kecil gue udah dikasih makan chicken breast. Jadi I feel fine. Orang-orang tuh udah bilang kayak seret gitu ya, menurut gue ya mungkin lebih seret daripada daging lainnya. Cuma menurut gue oke banget sih. Malah kadang gue ngerasa chicken thigh tuh bau. Terlalu gimana, ada bau daging-dagingnya gitu loh. Dan lately gue lagi suka banget makan brokoli sama kale. Tapi brokoli lagi suka banget sih. Rasanya tuh kayak garing-garing gitu. Ini gue brokoli cuma di bake doang. Jujur ini kelihatan nggak estetik ya, tapi menurut gue enak sih. Simple. Dan apalagi kalau misalkan gue lagi sendirian gitu, gue masak ngasal. Tapi kalau misalkan gue masakin siapa gitu, misalkan masakin si Edward, gue lebih kayak niat. Tapi gue bisa masak kok. Sekarang lagi mau sunset. Bagus banget ya.